lalakad tamo po. Manalangin tamo, O Diyos sa ikpami, ing anak mong bugtong Yesu Kristong Ginoo, king pamidaw na kimbyan na para kay kami, tingkanin bayan po na lang hanggang tipan, paulining kayapan mo, papagbanalan mo kami at ingatan mo kami kapilan man, idiyado ni kamamilatan ng Kristong Ginoo. Lukluk tamo po. Mumunang pamamasang iba't king libro ning propeta, Isayas. Ngana ning Ginoo, magtagumpeya ing talasuyo ko king obrana, mirangalyang alang kalupa. May biglala ring dakal kanitang ikit de, ulinging lupa na may dispormaya. Alos ene tsurang tao, dapot ngeni mga pamulalala ring dakalabansa, at ela makapagsalita ding ari king pangamulalara. Akit da atay tindiyan, itang bage angeni rapa dimdam. Ngara ding tao, nino ing malyaring maniwala kaya kami, king ipamyalita mingeni, nino ing malyaring makaintindi king iti dapat naning Ginoo. Kaburyanan ning Ginoo, king ing talasuyo na, tumubuyang anting tanaman, amagyamot king malanging gabun. Alayang dangalan o legwan man, ban kaya katamo yang pangsingan. Alang na anumang makawili king talasuyo na, ban lapitan tayo mo sana. Lepas tanganan de ring tao at tinggan, pibatana ing kaplas at kasakitan. Alamang bisang lumawe king kayang kabilyan. E tayo pinsingan, antiyang alang kabaldugan. Makanyan man, ying mibata king kasakitan, ake katamo mo mangayin tuliran. Ing sakit o sakit asukat itamo sana ing memusan, balatamo, kinging kayang kasakitan, parusang king Diyos, menibatan. Dapot mesugat iyo, ulidaring kaya katamong kasalanan, may bugbog iyo, ulining depat tamong emayap. Ing parusang kayang pigdusan, yang kaya katamo, may kapaldan. Kinayap tamo, ulira. Ulira ding barug, adigpa, king katawana. May ngari tamong tupang, may nga bating. Ing balang metong kaya katamo, minarapya, king sarili ng dalan. Dapot, ing Ginoo, tilutan ng dugpa,
king kayang talasuyo, ing kaparusan. Itang parusang ke katamu, mangayin tuliran. Pepasakitan deng ustu, dapot, pibatanangan mitmong kataymikan. Eya migsalita, agyang metong mumang amano. Mengariya king beserong tupa, amalapit ng katatan. Mengariyang tupang malapit ng ururan. Eya migsalitang nanuman. Dekap de at sinintensya at kaybat liwal ban patayan. Alam etong man amekyalam king meging keyang kapalaran. Petere alang-alang king kasalanan ding kaya katamong memalen. Delare king kutkutan, kayabe daring makasalanan. Kitkut deng kayabe ding tawong ating pibandian. Agyamang alayang depatan akasalanan at ebitasang migsalitang kalaraman. Ngana ning Ginu. Kaburian ko ing dumalan niyang kasakitan. Metong yang ayin sakripisyo ing kamatayana. Ban mi patawaran ing kasalanan. Inyaikit na lang layi na. Kumabayabye at king kapamilatana ing parasan ko magtagumpe. Kay ba't ning biyenang mitmong kasakitan, pasibayo yang mika kaligayan. Abalo na king ing mewalang kabaldugan ing keyang kasakitan. Ing tapat kong talasuyo at tutukong pitutulan, tanggapana ing parusang mangayin tulid karing dakal at alang-alang keting talasuyo patawaran kula. Inya naman dekayanan keng lugal amit mong dangalan. Meto nga lugal busal ding tawong mayupaya at marangal. King mitmong kalausan na lub, dinaw na ing biyena at tinggap na ing kapalaran ding tawong emayap. Kinwa na ing lugal ding dakal ang makasalanan at penalangi na ing kamtandasa ing kapatawaran. Ing amano ning Ginu. Salamat king Dios.
musay paintulot miras kako ing kamarinayan. Ikabus mo ko ulining kekang katuliran. Karinggamat mo ipanibala ko ing biyako. Ika'y migligtas ka ko, Ginoo, o Diyos, tunay kang tapat. Karinggamat mo, panibala ko, ding ka kung kasalang, gewara kung metunga, lilibakan, ding kasiping kung bale, makanyan mo naman. Karing ka kung kakaluguran, metong na kumang pitatakutan. Detang kaku manakit king dalan, herabalu no makananul rakurisyan. Mengari ku karin mete, king isip mekalis na, mengari kung kabalbal ayuk sera. Kaku manaligo Ginoo, kakung sasabihan, ika ing Diyos ko. Ing biyeku at syukaring gamat mo. Iligtas mo ko, karing kasalang ko, at karing lulupi ka na ko. Karinggamat mo, panibala ko, ingeko. Bustan mong tumiman ka, kening kekang talasuyo. Huli na ning lugod mong ekukupas, iligtas mo ko. Magpakatatag kayungan, at siknanganing lubyo. Ikayungan, manaliking Ginoo. Karinggamat mo, panibala ko, ingeko. Kaduang pamamasa. Pamamasang ibat king sulat karing Hebreo. Antina ning kang Jesus ing anak ning Diyos, at intamong metong amarangal at mata sa saserdote, amiras ang gaking arapa nakabud ning Diyos. Magpakatatagtamong mitmong tibe, king kaya katamong kasalpantayanan. Ing kaya katamong mata sa saserdote, biyasa yang makisan metong apanandam, king kaya katangkenan.
Uling yaman, dinalan niya king sablang kapagsubukan, kalupaning daralanan tamo, bistaman eya mikasala. Inya kambening matibe kapanaligan, lumapit takin trono ning Diyos, batang kamta ning lunos at saup, king oras ning pamangailangan. King kayakaba ning biye na keti sulip, miyayin niyang panalangin ni Jesus, at may nigapuyang masikan, at may nangis arapan ning Diyos ang makapagligtas king kamatayan. Uli ning migpakumbabayat may mintu, pekiramdamane ning Diyos. Bistaman niya yung anak ning Diyos, may biyasa yang mamintu king kapamilatan ning kayang kasakitan. At inyang meging ganap ne, yaing meging panibatan ning alanganggang kaligtasan, para karetang sablang mamintu kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Dios. Talakad tayo po. Ligaya't kapurian ka, Ginoong Yesus, Ginoong Yesus. Ligaya't kapurian ka, Ginoong Yesus, Ginoong Kristo meging mapamin, tuyang aking kamatayan. Hanggaman king kamatayan, kamatayan king krus. Uli na ni taing Diyos man, pipay gitneng emunano, at ininane panglagyo, amimigit ka ring sablang lagyo. Ikaya't kapurian ka, Ginoong Yesus, Ginoong Yesus. Ikaya't kapurian ka, Ginoong Yesus, Ginoong Yesus. Ing pamaylasa ning Ginoo tayong Hesus Kristo agpang kang sanuan. Ligaya keka o Ginoo. Kaibat na lang asabi deting bagi, mintaya i Jesus at ding alagad na, king kasumangid na ning sapa ning Kidron. Ating mulahan ka rin at linublo. Balo neng Judas ang magtaksil kang Jesus, ing lugalay ito, uling maralas lang mititipon ka rin di Jesus at ding alagad na. Mintaya ka rin, i Judas. Kaya bene, ing meto nga grupo daring sundalos, at ding mapila na gwardya na ning templo, ape paralado ring pamuntok ding pari at ding pariseo. Magdalalang sulugi at sandata. Balo ng Jesus, ing sablang mapalyari, inya, selubunga na lo, at kitnan. Nino ing panintunan niyo. Ngarang may kibat, I Jesus ning Nazaret, sinabi na karela. Ako yun. Kaya bere i Judas ing magtaksil kang Jesus. Inyang sinabi ng Jesus karela, ako yo, may nga payatras lo at miragsa king gabon. Kitna na lang pasibayo.
Nino, ing panintunan niyo. Ngarang may kibat, I Jesus ning Nazaret, nganang Jesus. Sinabi ko na kay gayo, king ako yo. Paboran niyo lang mako, ding taong din, nung ako, king kay gayong panintunan. Sinabi na iti, ban matupad, itangamano na. Alang mabating metong man, karing binyemu kanako, igpa. Atin niyang espada, Simon Pedro, begot na iti, at tebak ing ipos na ning pekapon ding pari. Atigpas ne, wanan na balugbog. Malkos ing lagyu na ning ipos. Sinabi ng Jesus kang Pedro, Ikaluban mi, ing espada mo. Iwari kailangan, ing inumangke ing kopa, at painom na kanako ni igpa, dekap de Jesus at ginapos de ring gwardyang Hudyo at ding sondalos apanim mo na ning kapitanda. Minuna ring dela kang Anas, ing katuangan ng Caifas, apekapon ding pari king banwang ito. I Caifas ya itang minye payo kang Hudyo, king makakayap ing katawayamo ing mate para king balen. Tinukiya kang Jesus Simon Pedro at ing metong pangalagad. Kakilala ni ning pekapon ding pari ing alagad iti. Inya may kalubyang kayabe ng Jesus, king patso na ning pekapon ding pari. Melakwan niya Pedro, luwal ning pasbul. Linwalya ing alagad akakilala ng pekapon ding pari. At pekisabyane ing babaeng magbante king pasbul. Tiki neng linub i Pedro. Nga nang mengutang niting babae kang Pedro. Kawari metong karingalagad na ning taong yan. Aliku. Nga nang may kibat Pedro. Marimla kanita, inyamig dapugla ding ipos ampo ding gwardya at migsalabla. May kiyabeyay Pedro at migsalab ya naman. Pengut na ning pekapon ding pari Jesus tungkol karing alagad na at king tuturuna. May kibat ya Jesus, nga na. Hayagan kong migsalita karing sablang tao. Parati kong tuturo kilab daring sinagoga at kilab ng templo nung nula parating meditipon ding udyo. Ala kong sinabi na naman kimakasalikot. Bakit kukudnan mo ko? Mangutang ka karing may karandam ka na nung nanong sinabi ko ka rin. Balura nung nano ang sinabi ko. Inyang asabi na iti, timpaling ni ning metong karingwardyang at sukarin, nga nang sinabi, bakit makanyan kang makibat king pekapon ding pari? pekibat ng Jesus, Nung eusto ang sinabi ko. Patunayan mo. Nung mayap ang sinabi ko, o ba't timpaling mo ko? makagapos siya po Jesus, inyang peparalaning Anas kang Caifas, ing pekapunding pari, makatalakad ya pamurin at magsalab ka rin, i Pedro. Kitang da, Ka naman wari metong karing alagad na. Aliku. nga nang may kibat Pedro. Kitnana niya naman ning metong karing ipos ning pekapunding pari. Kamag-anak ni nitang tinagpas na balugbog Pedro. Aliwawari ikay ngikit kung kayabe na king mulahan. Pepayalya ng pasibayong Pedro iti, at kanita mo rin, tinulawak yo ing tatso. Ibat king bale ng Caifas, delare Jesus, king palasyo na ning gobernador. Abak amaranon kanita. Elalinub ding Hudyo king palasyo na ning gobernador, ban ela midinatan,
Uling pag nasandang makapanganla, kingapuna na ning pamaglagpos. Inya, liwala na lang Pilato, at kitang nakarela. Nanong dalom ingarapyu laban king taong iti. Pekibat do, Nung eya di napat maya ping taong iti, yasadala keko. nga ng Pilato karela. Kuwanan ye at atulan agpangking kautusan yu. Ngara ding Hudyo, Makabawal kaya kami ing papatemiya ing ninuman. iti milyari, ban matupad ing sinabi ng Jesus nung makananuyang mati. Pasibayo yang linog king palasyo ipilato at inaus ni Jesus. Nga nang kinutang kang Jesus, Ika ing ari daring Hudyo, may kibat ya Jesus. Iba't keka yan o atingaliwang sinabi keka tungkol ka na? Hudyo kuwari. Nga nang kinutang Pilato. Delara ka kanako ding sarili mong kabalen at ding pamuntok da ring pari. Nanuwaring depat mo. Pekibat ng Jesus. Eya king yato inganakong kayarian. Nung ing kayarian ko keti king yato, pakilaban la di ganakong talasuy, bane ko miyabye karing udi. Oneng eya king yatong iti inganakong kayarian. Nga ng Pilato. Ing buri mong sabyan, metong kaping are, May kibat ya Jesus. Ika ing sasabing ari ko. Iti yung sangkat nung inya mibait ko at dinatang kete king yat ban munye patutu king katutuan. Makirandam ya kanak ingino mga tsuking katutuan. Nga nang kinutang Pilato. nano ing katutuan. Kaybat na nga sabi iti, pasibayo na lang liwalan Pilato ding Hudyo. Nga nakarela, ala kong ikit a kasalanana. Agpang kingke kayong kaugalyan, kailangan kong mibulos meto nga preso para ke kayo neng pamaglagpos. Buriyong ibulos ke ing ari daring Hudyo, ngarang may kinulisak may kibat. Alimia, aliwaya, nunay barabas. Metong yang tulisan, ibarabas. Inya pepakwaneng Pilato i Jesus at pepabarugneng latigo. Ginawalang koronang suksok ding sundalos at pinutong de king buntok ng Jesus at pepasuluran ding imalan akule ubi. Lepitan de at ngara Luidya, ingari dareng Hudyo. at kaybat penampaling de. Linwal yang pasibayo ipilato at sinabi na karing tao, iarap keke kayo, ban abaluyo, king eko manakit na numang kasalanan keya. At linwal ya Jesus, ating koronang suksok, at makaimalan niyang kule ubi. Sinabi ng Pilato karela, Oy ni ing tao. panakit da kang Jesus ding pamuntok daring pari at ding gwardya, sinabi rang masikan. Ipapako making krus, ipapako making krus. Nga ng Pilato karela, Kuwanan ye at ikayong mipako king krus. Uling ala kong akakit ta kasalanan na. ngarang may kibat ding Hudyo. Atin kiyang kautusan at agpangking kautusan na iti, kailangan niyang mate. Uling pakilala na king anak nening Diyos. Laluyang mitakutan ipilato, inyang dimdam nala deting amano. Linubyang pasibayo king palasyo at kitnane i Jesus. No katao. Uneng enepe kibatan ni Jesus. Nga ng Pilato, E kabisang manyabi kanako? E muwari balo kingatin kong upayang ipabulos da ka at upayang ipapako da ka king cross. may kibat ya Jesus. Ating kang upaya ka na uling iti binye na keka ng Diyos. Inya lalong mapayat ang kasalanan nitang menganyaya ka na ako keka. Inyang dimdam ng Pilato iti,
Pigkapilitaneng ipabulos i Jesus. Oneng ngarang kinulisak ding Hudyo. Nung ipabulos may taong yan, nakakakaluguran ng emperador. Ingni namang gagawang ari king sarili na kalaban ng emperador. Panamdam ng Pilato kaniti, liwal ne i Jesus. At linuklukya, king piyukuman, king lugal amayayawos dalan abatu. Gabata, king salitang Ebreo. Kanita aldo na ning pamagsadya para king pamaglagpos at magagalas 12 na ning kaugtuan aldo. Nga ng Pilato karing Hudyo, Oy ni ingke kayong ari. o ning kilisakda. Patenya, ipakuya king krus. Nga ng kinutang Pilato karela. Ipapako ke king krus ingke kayong are. May kibatla ding pamuntok daring pari. Alaking ari nung emuing emperador. Kanito, binyena ng Pilato karela i Jesus, baring ipako king krus. Inya, kinware i Jesus. Linwal yang mamusan king krus na, papunta king lugal amayayawos, lugal ning bungo. Golgotha king salitang Ebreo. Karinde pinako king krus. Kayagna na lang pinako do, ring adwa katao, mingat balakeya. Makalibutan ya karela i Jesus. Sinulat ng Pilato ing metong akapabalwan at pepabiline king krus. Iti ya ing makasulat. I Jesus ning Nazareth, ing ari daring Hudyo. Dakala karing Hudyo ding may kabasa keting kapabalwan. Uling ing lugal nung nuyami pa ko i Jesus. Malapit ya king syudad at misulat ya iti karing amanong Ebreo, Latin at Griego. Inya sinabi do ring pamuntok daring pari kang Pilato. Ing isulat mo, ing ari daring Hudyo. Nune sinabi ng taong iti, ako ing ari daring Hudyo. May kibat yay Pilato. Ing sinulat ko. Inyang nga pa ko dani ding sundalos king krus i Jesus. Kinwara ing imalana at pi parti-partida ring apat a sundalos. Kinwarya naman ing tunika ng Jesus. Iti alayang tayi at megawayang une manibat babo ang galalam. Ngarang mi sabi-sabi ding sundalos. Taya gigisyan niti. Nung mi pagsapalaran tamo, ban abalo tamo, nung ninong manikwa ka niti. Milyari iti, ban matupad ing sasabyanan ing kasulatan. Pi parti-partira ing susulod ko, at pi pagsapalaranda ing imalan ko. Makanyan ing depat daring sundalos. Makatalakadya lelena ning krus ng Jesus, iimana ating babaeng kapatad ng imana, at imariyang asawa ng Clopas, at Maria Magdalena. Panakit ng Jesus kang imana at king pakamala ng alagad ang makatalakad ka rin, sinabi na kang imana, Babaye, o yan, ing anak mo. at nga na ning alagad, O yan, imam. at manibat na kanita, inampunan niya ning alagad, king pibale-balena. Kay bat na nita, balo ng Jesus, king meganap na, ing sablang bagi, at ban matupad yo, ing kasulatan, sinabi na, Maw ko. ating pitsyal ka rin, amit mong alak amaslam. Sinosore, king alak, king meto ngayas pongha, at kay bat, inastare, king sanganan ning tanaman, ahisopo, at tinutok de, king asbok ng Jesus. Inyang asipsip ng Jesus, ing alak amaslam, sinabi na, Mayari na. kay bat, di kune ing buntok na, at meteo, si Claude tamo po.
talakad tamo po. Aldoning pamagsadya kanita, ban ela manatili king krus, ding bangke king aldoning sabat. Inawad daring Hudyo kang Pilato, king pakyandala ding puad, ding mipako king krus, at ilakola ka rin ding bangke. Anya di natangla ding sundalos, at pikli dala ring puad daretang kadwang kayagnanang mipakong Jesus. Inyang linapit la kang Jesus, edala pikli ding puad na, uling ikit dang metene. Oning tindos ne king katalindikangan ning metong karing sundalos, at biglang linwal ing daya ampong danum. Ing menakit kaniti, ya ing patutu. Tutu ing sasabyan na at balo na king katutuan ing sasabyan na. Ban maniwala kayo. May palyari iti ban matupad ing sasabyanan ing kasulatan. Alang mapakli metong man karing butol na. At sasabyanan naman ning aliwang kasulatan. Lawande ring tao, itang tindos da. Kay bat nanita, i Jose ning Arimatea, pekisabi na ang Pilato, ing bangke ng Jesus. I Jose metong yang alagad ng Jesus. Oning makalihim mo, uli na ning takot na karing Hudyo. At pain tulutan ng Pilato, inyam ekoyo, at kinuani ing bangke ng Jesus. Tinukiya keya inikudemo, magdalayang pisamot amira at aksibal, at tinimbang may git 40 kilo. Inikudemo, itang mekikit misan abengi kang Jesus. Kinwari ing bangke ng Jesus. At kayabe ring pisamot amira at aksibal, binalot de king telang pamburol. Makayag pang iti king kawulgalyan daring Hudyo, king pamangutkot. Ating mulahan king lugal nung nure pinako Jesus. At karin ating bayong kutkutan ay pamegamit. Anti na ning Aldone kanita ning pamagsadya daring Hudyo, at uling malapit neman iting kutkutan, karinde kitkut Jesus. Ing mayap abalita ning Ginoo. Kapurian ke o Kristo. Maya pong gatpanapon kay kayungan. Dindam niya po yung storya, yung passion narrative ay ba't king sulat ng San Juan. Metong karing pitong tauling aman ning ginutang Isu Kristo ang makabayube king krus king kalbaryo kanitang panahon na ita yapin ing sinulat ng Juan. Anong nga na babae o yan ing anak mo. Anak nga anak ang Juan o yan ing hinto mo. Woman, behold your son, and son, behold your mother. Hindi pala yung biblical foundation
ning pang authorize ing pang utos na ning Birhen Maria king kayang anak na from Calvary inapsena ning ginutang Yesu Kristo ning kayang anak king kayang ima ngening aldo nga iti yutusan da ka the deputized da ka kokomisyonan da ka o imako ing sesen me lingapan me at banten me ing kekang anak nino'y tanga na kaita are representante ng one apostol. Well, alang aliwa nun ika ampon ako. Mehenabili na kata ning ginutang Isu Kristo makabayube king cruz mismo. Inapsene itang amano nga ita babae. Ima nga nawari. Take it away. Ika nang bahala. Ing magligtas. Ing magproteksyon. Ing lumingap. King anak. From here on, from this Calvary, down to the end of time, nga nawari, ning kayang anak. O ito yung deputation, o ito yung commissioning, o ito yung big command, tall order, na ning anak, king kayang ima. Nungin niya, katakataka. Nung bakit ingindong Maria, with that power given to her by her Son at Calvary, yayangeni ingugusal mabilugayato, karakaldareng pamipatilip na ning Indong Maria. Anang Father Bong Arellano, there are about over 300 apparitions around the world in gawana na ning Indong Maria. Antimong pamag-proteksyon, antimong pamipanalala, antimong pamaglingat, keka ampong kak. Lalong-lalo na ngening tauling panahon. Anong nu mimiral ing panahunang taring. So sinabi tamong the end time means the time of the evil one. The time of the evil one is now. At akakit mo kaluguran kong kapatid ang mga kirandam. Kanak, ngayon. Akakit mo. I experience sa tam. Ang miyayaliwang patibong na ning marok. Nining Satanas. Kay batibat na pa mo, mengulo ning COVID-19. Kay bat,
ing miyayaliwang disasters, natural disasters around the world. Gera, king Ukraine, ing miyayaliwang earthquake, o lindol, king miyayaliwang bansa. Yan nga patibong na ning marok ay espiritu. Nung nga pong Ginoo, niya ko control, gisa na nakatam. At work ya, kay malagwang salita, ngening panahon na ito, ing kalaban. The arch enemy of Mama Mary's son, the devil. Pero, nung iti yung panahon ng Maroka Espiritu, nung iti yung panahon ng taning, nung iti yung panahon ng kalaban, tamo, tandanan tam, iti, yan naman yung matinding panahon ng gumusal ng kekatang Indu, ng Indung Maria. Nakatamo paboren, kasi inutos na ning kayang anak. Karin kimbundok ning Kalbaryo. Take it away, Mama, ang ana. There is your son. Take care of him. Protect him from the evil one. Itang anak kaita, ang makatalakad, kimbundok ning Kalbaryo. Alang aliwano ni ika ampon ak. At ngayon panahon na iti, anong no, mabibiyata mo, busal na nindakalakaligaligan, ang indong birhen, lalo yung matinding gugusal, bangkanita, protection na nakatamo, lingapa nakatamo. Anya, ngayon panahon na iti, babyene at duduang kaya katamungan ing kayang masikan ay armas, her most powerful weapon alang aliwa nune ing Santo Rosario. Kaya kayong darandam ka na, wala kong rosaryo ngayon, you better buy your weapon now. Uling itang rosaryo nga ita, yapining armas a nuclear, burinang paggamit kay katamo ning Indong Maria. Tandanan tamo, the Blessed Mother is deputized, is authorized, is commissioned, no, to battle against the arch enemy of her son, the devil. And the weapon that she is giving to us, especially at this time, alang aliwano ni ing Santo Rosario. The rosary, nga naping St. John Paul II, when he was still alive, is a mini Bible, malatiyang Biblia. Kasi karin, mayakit ing misteryo na ning Paskwa, the passion, death, and resurrection of Christ, the mystery of our salvation. Later on, yan mismo, sinabi na, digdag nining Santo ngayon, St. John Paul II, ing luminous mystery. The luminous mystery. Muna atin tang joyful. At first, we have joyful, sorrowful, and glorious. But now, John Paul II added the fourth one, the luminous mystery. And that's the reason why he is called
St. John Paul the Great. Nangyitang luminous mystery nga ita. Yapin the adult life of Jesus. Kanya luminous siya. Kasi that mystery, the luminous mystery, gave or gives light to the childhood of Jesus, the joyful mysteries, and to the death of Jesus, the sorrowful mysteries. Kompleto nung ini. Nepo, nyapin matindi, yaing armas ay ni, abinyena at babyena ningindun biren ang gangening panawuntam. Joyful mystery is about the infancy narrative, the infancy story of Jesus in kayanakana. The luminous mystery happening the adult life of Jesus in pamakibakana kanita for a period of 3 years in his ministry in Galilee. May kibakayo. Number 3, happening sorrowful mysteries. Happening kagatampag celebran. Nganing aldong iti. Impekapik na ning sorrowful mystery. Happening kamatayan at King Cruz. And then, the 4th mystery is futuristic. It's about the glorious kingdom of God. Potang alata na kedi. Yapin in glorious mystery. Yapin in kalam o regalo na ni Diyos kay katamo. O rin po ne, tandanan tamo ining Santo Rosario ngayon ababyen at duduang na ning Indong Maria ngening panahon amaselan in these uncertain times, in these difficult times, Rosario. But then, you have to say the Rosary from the heart. In other words, when you say the Rosary, you have to mean it. It must come from the bottom of your heart. You have to say it sincerely, devoutedly. O yan po. Tandaan tayo, atin niya palang biblical foundation, ining pamanggusal na ning Indong Maria, kaniting panuntam. Kanita pang minuna, hanggang yan lalong-lalo na. Kasi may deputize siya pala. Kasi may atasan niya pala. Kasi may commission niya pala. King kayang anak, on top of Calvary, karin, anyang makabayubeya King Cruz, inganak ng Jesus. Amen. Talakad tamo po. Para king banal ay iglesia, manalangin tamo, kaluguran kong kapatan. Para king banal ay iglesia ning Dios, king mapilog ayato. Ingatan nagkatamuan, pisan betungan, batayang
nasamban, king kapayapaan at karatungan. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O Diyos, ang mapamakалulungig pam. Pepakilala mo ka rin sa blang tao ang ligaya mo, kigawin lata ni Jesus, anak mo. Ang tabayanan mo yung obra na ng banal na kapulungan mo. Sa pun mo kaming makapagparati king kasalpantayanan, at mibulalag king banal alakyong, at miyatad king kaligtasan, karing tao king sablang lugar. Itiyadon ikaw milata ng Kristong Ginoo. Amen. Para king banal Papa, manalangin tamo, para king banal Papa, Francis. Manano na sanang ingginong Diyos, amemili kaya. Pagkalubaning maya pagkabalasan at sikanan, manibalaking kayang banala iglesia. Siklod tamo po. Talakad tamo po. Manalangin tamo, o Diyos, ang mapamakalulungig pa. Ingatan mo ing sabla-sabla king kamilatanan ng amano mo, at panibalan mula ring sablang bininyagan. King lugod mo, ang tabayan ming banala Papa, at pinili mo para kay kami. Lalam ning pamamantuka na, pasulungan mo, ing gazalpantayanan mi, at gawin mo kaming lalong mga aya pabininyagan. Itinganadwan, kamamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Para ka rin sa belang galamining banala iglesia, manalangin tamo, para ka rin sa belang taong tapat king Diyos. Para king kekatamong obispo Florentino, ting sa belang obispo pari at diakono, para king sa belang makatagulaling, king kasuwan king Dios, king banala iglesia. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O Diyos, ang mapamakalulungig pa mi. Ing Espiritu ingatan ang ponpa banalani, ing banal ay iglesia. Pagkinaman mo ing panalangin mi, at sa penme ing metong at metong kay kami, king sarili ng kayausan. Banlalo ng agampanan mitmong katapatan ing obran. Iriado ni kumilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Para ka rin pamisan metong ding sa belang Kristiyano, manalangin tamo, para ka rin kay katamong kapatid. Asasalpantaya mo naman kang Kristo, manano na sanang ingginong Diyos, di po nanalat pamisanan, king metong mong iglesia. Ding sablang tapat magdulap, king katutuan. Siklod tamo po.
Talakad tamo po. O Diyos, Ama pamakalulong igpam, ikay bubuklod karing pisan metong mo. Malugod mo lang balikdan, ding sablang tutuki kang Kristong anak. Mitagulaling kami ngan, keka, king metong mong binyak. Gawan mo kami naman sanang metong, king kaganapan ng kazalpantayanan, at papanatilian mo kami king lugod, pami kakapatan. Itinganadwan mi, kamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Para karing Hudyo, manalangin tamo para karing Hudyo. Paning Diyos at kinutamo, aslagan oring pusura, kanita kilala re Yesu Kristo, ing talapangabos ding sablang tao. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O Diyos, Ama pamakalulong igpa, igalo mo na rin sa belang tao kang Jesus anak mo. Pipamisanan mo na rin sa belang bansa, king banal ang kapulungan mo. King pamagdulap da king katutuan, atuklasan de sana, ing dalandang painturo kek. Abugad mong tunay Diyos, at kang Isu Kristong tinubod mo. Iriadon kamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Para karing sasalpantaya kang Kristo, manalangin tamo para karing sasalpantaya kang Kristo. Manalo na sanging sala ning banal Espiritu, pakilala ni karela, indalaning kaligtasan. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O Diyos, Ama pamakalulong igpam, papalyarian mo king sablang makapadurot kay kami, kay king yato, ipakilala na yung ligaya mo. At lelangan ming tao king wangis mo. Mananasan nga pag-aralan dang kilalanan, ding sablang tao king ikay miglalang da, king kami latanan ning pamanangal da, karing makapagmulalang bagay-bagay, lelangan mo, layon atalus do, ing ika, mimigit ka, karelangan sabla. Iriadon kumilata ng Kristong Ginoo. Amen. Para karing sasalpantaya king Diyos, manalangin tamo para karing sablang sasalpantaya king Diyos. Manano na sang apamatulan de, inkarela iglala, at mengabos king kapamilataning wagas dang pilubluban at pamibiyebyen. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O Diyos, Ama pamakalulungig pa, pigalo mo la rin sa belang tao kang Isus anak mo, pipamisan mo la rin sa belang bansa king banal na kapulungan mo, king pamagdulop da king katutuan,
atuklasan desaning dalandang painturo kek, abugod mong tunay Diyos at kang Isu Kristong tinubod mo, iriadon kami latan ng Kristong Genome. Amen. Para king sablang manungkulan king balen at bansa, manalangin tamo, para karing sablang susuyo ke katamo, king balen at bansa. Ingatan o saning Diyos, ding karelang puso at kaisipan, panding sablang karelang susuywan, ni biyebelaking tunay kapayapan at katimawan. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O Diyos, ang mamagalulong igpami. Baluming kapag nasaning puso ning balang tao at pamingwami katuliran king kayapan mo. Ingapan mo ring sablang tatalanupaya, karing bansa ampon balen. Bangketa ding sablang tao, nu karin man kamtanda, ing katimawan king kasal pantayanan, ing tahimik pamangabyayan at ing kapayapan. Iringan hadbon ikaw milatan ng Kristong Genome. Amen. Para king kailangan daring sablang tao, manalangin tamo, pakamalan kong kapatad, para king kailangan daring sablang tao. Manano na sanging Diyos, ay pang mayupayang tuto, pakayapan o ding salunan. Ilisyano king sablang panganib, ting magalakbe, itimawan o ding sablang mayayalapusta, katuliran. Pagkalaman ng kaligtasan, ding maghingalo, at itabi na kingiyato, ing kapanganyayan dano at sakit. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O Diyos, ang mapamagalulong igpam, ikay babyes sikanan karing matitikal at tetagan na loob karetang mabibigo. Pagkaraman mo yung panalangin da, ring sablang mamaus ke ka, king nano pamang kaligaligan. Mankantam da, ing tulang bubungan na, ning pamananggap kasaupan kek, king pamangailangan da. Diadon mi ko milatan ng Kristong Genome. Amen.
Iti ang dutong ning krus, anong nuyam ipako, ing mga bus ning yato. Iti ang dutong ning krus, anong nuyam ipak, ing mga bus ning yato. Iti ang dutong ning krus, anong nuyam ipak, ing mga bus ning yato. Pauli na po ning sangkaning pagkalinisan at banaywasan ing mawa king sakit kalupa ng kuko, sipon, lagnat, adwa. Anyaran mi po ing etane pamo po yuyuman ing krus. Nune maggenuflect tamo po king arap na o siklod tamong metong atud gamit ing wanan. Kayari tamo po magbalik tamo pong tayimik king kaya katamong luklukan. Antimurin po, kempong mingat baning krus, malyari tamo pong mamyedo nasyon, para king tierra sancta o Holy Land. Deti mi paralala king Holy Land, king kapamilatana po ning Catholic Bishops Conference of the Philippines. Salamat po.
santing kang diling punubos, atenam ko. Tapot pa'y ning maging bunga mo. Niyang maukos laming bapay ng mukan ako. Atindos mapay ning katalindikingan ko. Panalayain Diyos, panalangasiganan. Panalayain Diyos, panalangkamatayan. Pagkalulumo, kekabibig mo, o ginugit kami ibig mo. Ubalin ko nanuwaring debatan ko, nanuwaring kekakasalanan ko, pakibatan mo ko, pakibatan mo ko. Ubalin ko Hinguli mo, pero san ko ding memihag ko, at ding karelang panganin, dapat ikaw pepagpame ko ako, ing parusa mo. Alipan ko dapat, di mawara ko. Linumot ko king dayat malat, di memihag ko. Dapat binye mo ko, dapat binye mo ko. Karing mata sa pari. Saksaki harapan
pamilatan, ni nga siya sa pigang, dapat ikaw, rela mo ko, harapan ng Pilato. Pepakananda kang manaking ilang, dapat ikatimpaling mukot pepalasan. Dininanda kang makasngudanong, iba't king bato, dapat ikapipay numukong aslang, leyo ka na nato. Para ka pinalo ko lading, arining kanan, dapat ika pinalo mo kuking, metong atimbo. Kaya kabinyiking setro ning ari, dapat ikapitunganan mo kung koronang suksok.
talakad tamo po. Ngini kanta tayo, manong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikaw sa gamiyo, ginuking sa belang marok, malagang ng paggalawin kapayapan kayong panahon may, pangking kasawapan ang kayang pagkalulo, para kayong may kamus king kasalan, ligtas kami sa belang kaligaligan. Kaunay kami kamben, maligayang kapanaligan, kayong banyatan ni Jesu Kristong kay kaming talapangaw. O Ginoong Yesu Cristo, sinabi ka rin kayong apostoles, in kapayapan dalakpong ko kegayo, in kapayapang babiye ko kegayo. Emo saan balikdan din kaya kami kasalan, nelo ng kasalpandianan ng kayong iglesia, pamayapan may ang panbilugan at pangking kaburian, kayang biyat magari manggaman king alanganga. Amen. In kapayapan manatili kay kayo nga. At kaya ka, Antimorin. Siklaw ta. Yoing ko rin Diyos, yo'y malakong kasalanan niya, nung mayayaws kingapunan ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat igkas miyay nga mana mo, kumayap na ako.
talakad tamo po. Manalangin tamo. O Diyos, Ama pa makalulungig pa, ngayon pigmasusyan miya in pabigagan ka king kamatayan ng anak mo, ti pasanang labis-labis ang bendisyon mo kay kami. Miyadanan kaming kapanayan king pangasubli ng mebye. Pamatulan ming parating kapulungan mo at patawaran mong kasalanan mi. Lain pasiknangan mo sanang lalo ang gazalpantiyanan mi. At bitasan mo ang alanganggang pangakabos mi. Iriyado ni kami lata ng Kristong Ginome. Amen. Ang Ginome manatili kay kayo. At kaya ka, ante mo. Bendisyonan na kayo ng Diyos, sigig pa, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umay kayo at mayari na ang kagatang selebrasyon. Salamat, King Dios.
king na po. Elos no pilato rin kayo damat. Palipakit inalayang balong inanong mga kawalo sa Jesus sentensyado. At iyo king lalang ni pamalingat o rin pamilya ni Carlos at Carlita Santos. Kristo may atulan ng kamatayan o kaliluan mo. Tawa ng Panginoong Jesus ni Cruz. Bigyan ng Jesus ng ato na kamatayan. Jesus, alay sa lahanan. Jesus, in krus kayang pisan. Karin makawak tamong tempat yay may parusan. Pakatumpakin kayang pato, yung bayat ng kaya katamong kasalanan. Yung bayat ng krus, yung ibatan. Ni Jesus,
Castro Santos, San Nicodemo, Ipanalangin mo kami. Santa Veronica, babae yung tayo at libag yung lupa ng Jesus, italubong ang penabulis na kayo. Inarawan ng Santa Veronica at iyong kilala may pamaningat na ring familia Siobong Podizo. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Santa Juana de Cusa, ing kayong asawa ang Herodes makipagod. King misyog ng Jesus sa uping pagbiena. King kamatayan ng Jesus may karang. Ang dating bulpugan niya tumiyang karenginan ka. Ing larawa ng Santa Juana de Cusa at iyo kilala may pamaningat na rin pamilya pare manarang Santa Juana de Cusa, Ipanalangin mo kami. Lazaro de Betania, Jesus, matalik na yung parang ulo at kayabe mo. Laking palayan ng Betania, Marta at Maria turing sa mat. Dapat yung lugod ng Jesus kayo, iba't yung kamatayan, nibangon mo. Inlarawan ng San Lazaro ng Betania at iyo kilala ng Pagdariinas. San Lazaro de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria de Betania. Iting Maria at tao Betania, kapatid no ri San Lazaro at Santa Marta. Karingaral ng Jesus makiramdam niyo. Dingutos ng Diyos ilang pamintuan. Dilisyarin bagay-bagay aliwak. Intokyan niya Jesus yung mumuna at tutong maulaga. Ing larawan ng Santa Maria de Betania at iyo kinlalang ng pamaningat na rin pamilya Lacson Madlang Bayan. Santa Maria de Betania, Ipanalangin mo kami. Santa Marta de Betania, ya ang panganay kapatid na rin Lazaro at Maria. King Betania kari manapnangan lo. Jesus maralas siyang makipamisita karela at king pamagsadya, Santa Marta, yang manimuna. Ulining kayang pangabalisa, pekisabi na king Mariang kapatid na sumawpyo. Dapat ng Jesus, ing pamakiramdam at pamanukiking kayang aral ing maulaga. Ing larawan ng Santa Marta de Betania at iyong ilalam ng pamaningat na ring familia Ursal. Santa Marta de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobe,
Metong karing talatukin ng Kristo, yang induning anak ka Apostol Santiago. Metong niya karing meging saksi king delana ng kasakitan ng Ginoo. At kimpangasukli ng bebe ng Ginoo, aldoning Domingo. In larawan ng Santa Maria Kobe at iyo kinlalang ni pamaningat ng Alex Castro at pamilya. Santa Kilala mimpamaningat ng Elliot Mercado at Familia. San Juan Evangelista, ipanalangin mo kami.
Amen.